So, good evening everyone, and especially to Sir Lee Arcayos. Good evening. So, we're going to talk uh about correction of the current variation. So, what is current variation? To find the variation any given year, we need the variation from the compass rose and the year for which it was correct, then add or subtract the annual change. So we're going to explain how the variation is calculated. Magkakalita sa sa variation. So sa variation na ay duha ka variation na ay different name or same name. Kung different name kay mahug na siya, o kung for say example 40 degrees and 5 minutes west, then 5 9 degrees and 6 minutes north. So mahug na siya diri sa sa different name. Pero kung same name, mahug na ang basin na niya kay o kani 4 degrees and 5 minutes west niya sa pareha gapon ako 9 degrees and 6 minutes west. So mahug na siya diri sa same name. So kung diff name i subtract, and kung same name kay i-add. So ang example man diri is 4 degrees and 5 minutes west, and the current year kay 2009, and mao ni ang kanang ang correction 8 minutes and east. So dili man sila di man sila pareho, idi mahog siya sa different name, idi i-subtract. So ang present year is 2024 nya siya i-subtract sa current year which is 2009, edi ang makuha ani kay 8 degrees east. Ay, sorry. Wrong, sorry. 15. So, i-bring down na to ang 8, i-times na to sa 15. So, mahog siya og 120 minutes. Then, ang 120 minutes, i-divide na to sa 60. Para ma-convert siya into degrees. So, 120 minutes divided by 60 equals 2 degrees east. Kani. So, in the sa current year naa siya ay 2 degrees and east. And sa sa present na ni nanay 2 degrees, then ang sa current na year na mga tong is 4 degrees and 5 minutes west. So ang atong gikuan man diri ang present, idi matong isuwat sa variation na may na siyang 2 degrees niya, since sa nila anin duha mas dako man ang 5 mao to ibutan diri 5 minutes niya, since atong gipangita kay ang current which is 2009, idi mao tong ibutan na west. So mao na siya ang variation o kung giyon sa pag-calculate. So mao na siya, and thank you very much.